Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsida, NPM 1940602009 dari lokal A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai otonomi sekolah. Salah satu inti dari manajemen berbasis sekolah ialah pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengambil keputusan dan berbagai kebijakan dalam program sekolah. Nah, pemberian kewenangan yang seluas-luasnya inilah yang disebut sebagai otonomi sekolah. Otonomi sekolah inilah yang menjadi tujuan dan prinsip dari manajemen berbasis sekolah, yaitu pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada sekolah. Dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya itu diharapkan sekolah menjadi lebih mandiri dalam pengelolaannya ya. Nah, lalu di sini saya akan memaparkan mengenai kewenangan pemerintah yang didesentralisasikan ke sekolah. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Nah, yang didesentralisasikan di sini seperti kurikulum, berkaitan dengan kurikulumnya, termasuk dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Lalu yang kedua ialah teknologi. Yang didesentralisasikan di sini ialah berupa sarana yang berkaitan dengan sarana proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada kekuasaan atau power. Yang didesentralisasikan di sini ialah kewenangan dalam membuat berbagai keputusan. Lalu ada manusia atau people, yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk pengembangan profesionalisme yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Lalu ada waktu atau time. Yang didesentralisasikan di sini ialah berkaitan dengan alokasi waktu. Lalu yang keenam ada keuangan atau finansial. Yang didesentralisasikan di sini berkaitan dengan alokasi keuangan atau anggaran. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pengelompokan ruang lingkup desentralisasi yang menurut Bullock dan Thomas. Yang pertama ada penerimaan, yaitu desentralisasi tentang keputusan siswa yang akan diterima. Lalu ialah penilaian atau asesmen. Yang didesentralisasikan di sini ialah berupa berapa siswa akan dinilai. Yang ketiga ialah informasi. Yang didesentralisasikan tentang seleksi data yang akan dipublikasikan mengenai kinerja sekolah. Yang keempat ada pendanaan. Yang didesentralisasikan ialah keputusan tentang ketetapan uang masuk pendaftaran atau penerimaan siswa. Lalu di sini saya akan memaparkan mengenai kewenangan yang perlu didesentralisasikan ke sekolah. Yang pertama ialah komponen yang pertama ialah kurikulum dan pengajaran. Kewenangan yang didesentralisasikan ke sekolah yaitu mengembangkan kompetensi dan dasar kurikulum. Yang kedua, merencanakan kurikulum muatan lokal. Yang ketiga ialah merancang dan melaksanakan pembelajaran. Lalu ada komponen ketenagaan. Di sini ialah yang pertama, merekrut dan menyeleksi calon guru dan tenaga administratif. Yang kedua ialah menetapkan deskripsi tugas guru dan staf administratif. Yang ketiga, melakukan penilaian kinerja guru dan staf administratif. Komponen selanjutnya ialah kesiswaan. Kewenangan yang perlu didesentralisasikan ialah pertama, melaksanakan penerimaan siswa baru. Yang kedua, menetapkan kenaikan dan tinggal kelas. Yang ketiga, menetapkan kelulusan siswa. Lalu komponen selanjutnya ada sarana dan prasarana. Kewenangan yang didesentralisasikan ke sekolah yang pertama ialah mengadakan sarana dan prasarana. Yang kedua, mengawasi penggunaan sarana dan prasarana. Yang ketiga ialah melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Lalu ada keuangan. Yang kewenangan yang perlu didesentralisasikan ialah menyusun rancangan pendapatan anggaran dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang kedua ialah membelanjakan keuangan sesuai dengan RAPBS tadi. Yang ketiga ialah menggali sumber-sumber keuangan sekolah, khususnya dari masyarakat. Yang keempat ialah hubungan sekolah dan masyarakat.
Yang pertama ialah menggalang partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Yang kedua, menggalang partisipasi orang tua dalam pengelolaan sekolah. Yang ketiga ialah menerbitkan media komunikasi sekolah dan masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.